Tuh, mantap Mas Bro. Tuh, jair, 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 jair. Tuh. Barudak. Wah, strike si Bapak iya. Tuh, mantap, mantap, mantap. Lanjut. Anh ơi, strike đi ơi, strike ta, 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 lah, lah, ta, ta, daer bibit nak ya mah. Oke, lanjut. Lempar lagi bos, umpan cacing, umpan cacing. Kita lempar lagi bos. Ah, cacing. Lawan eta euy. Tuh. Dalag, 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 dalag. Gabus, gabus, Gabus gabus, tuh. gabus. Tuh. Tah, tah, yes Bapak ieu tah. Gabus. Tah. Lanjut. Wah, jatuh. Aduh, jatuh kawan-kawan. Wah. Si Bapak iya menangan wae itu. Hebat si Bapak iya. Lanjutlah. Kumaha si Bapak iya ngalamun wae menang can Mang. Tuh tinggali jajur panjang tinggali 2 meter jajur lagi. Tuh. Mah huleng. Strek cair urat. Tuh. Tuh. Mantap, Bray, mantap. Lanjut. Wah, mantap, bos. Menang deh itu. Lagi. Tuh. Lagi. Tuh, tinggali. Daernya besar-besar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap nih sobat. Top. Oke. Sip. Semoga dapat sambaran lagi. Oke, mantap. Oke sahabat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lauk naon, Mang? Biasa nih. Gurame, gurame. Wah, Nih, mantap. mantap, mantap, mantap. Inilah pemancingan teraneh. Kali kecil. Kecil banget kalinya juga.
Tapi ikannya nggak tahu ada, nggak tahu enggak. Panganguran goblok gila sesukan letik oge kumaha ya teh